Bonsoir, bonsoir les sages, bonsoir, bonsoir les sages, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nya tole ke o. Nya ba ho meto. Nya to nya be jeje vi o. Nya son o. Kare di be mi fona malo. Bonsoir na milo. Enyo, o troya mi anto mi nye. Mi gbawado ati agome. Nya de mona mo troya be inyati ko mda gbona nya ve mi ame degbe mo gbonele ikwa me degbe mo gbonele ma va yovo gbe me na mi yavo nya de mona magblele nya degbe mi nkare di be na abe akwevio togo vio nenia mi le gbedi mi la fide pepe hike ko ni aba pare pepe bwa egbe ya ma no nya degbe me aso gbona le na no vi enyon de ndada nyede eno nyede maso gbona nyare no kan me la zunye ko nto be nya ore pe fifia mere ma se ku do mi o egbe ani ne mleja wo enwa nkeye mleja gbona egbe o egbe ya abe kokoko le kemi no na dunene a maso tanya ya va ne va ve me be son nusuko de dara homea alo de dara home alo ede o dara home o kwini le du ne va ve me be na nusu wan va le son kui ve le po nyon bu la fi buare nka o nyon kele home la tinwo mi na ne mi ato nyawo ne mi abli nya be son le pota kingbe ma yejia mi la de monam lo mi la de monam be nya se hagbe amodo o le po mi won o npo jesimo madame leke onye mnyanko ode oyona mbe akwino dede agbere sesi amogba yona mbe tata Elsie miamoko pata mi suivre na mi le Togo alo mi le kike kone ame ye mi suivre na Radio Victoire do Radio Victoire et internet dit Radio Victoire FM nemi gbele nele afile pepe Germany o America o Mauritanie o do ampona poko ame won keke nemi gbele na Radio Victoire poa kosira gbebe zan mega sire kea Milano se tata esi ben ko le Radio Victoire donc amoko pata o le Togo be dube titi na le pepe o le na Radio Victoire 96.3 Allo miale le kadi le www.radiovictoire.fm Nenibe mile nene kwa kosira gbezan mega sirekea ola 5 donc oyona mbe tata esi ogba yona mbe akweno dede agbere sesi esun lon to be nko yin agbere sesi tiki vele fifi de ama one yire na bisou à toi mon amour il demande à nema no blere kareka parce que hier allo mdadia enyo matroba kwa milifie edi anglo ne be mini hasoso no ode kwesi oyona hasoso abe afève et gomme de le ni action pour un foyer épanoui et vertueux hasoso on a mis nous saint le Togo be mia odo kudo sunto ne mbona mi nous saint le Togo efion bena o jesimi mi howoma yemi le wodokudo esonto so heavy nenyibe hunya vado jilakudo viodo mechan nemi po hontru na mi le na vuan mi pone gbobe ne de viode to chan mi gbajana gbagba ku jila fajino kaka de viola batro yo abe no pe donc ami abe dowa eye won esonto ko le hunya de mi ye o va le po ebe hunya won la va ninu la va gbele no yontia ne mi gogo mi le afeva mi pe na ro mi anti be mi apate no du afeva ba dan kanya yin be son ton no duda mi kwera mi ba da kanya won ne mi a osiasia ne hia be mi apo hotru na afike emi apengbe jirando re pa mi po na be hotru fafade imi dankoro hasusu adibe afeva Togo ma one yira mi la file pepe kemilia zande ya fifia
mi la va ko affaire benu mi na mi nuidi le kadi ni mi anya doko mi wona elevevere nto enyo ke gbo hu nye kudo mi la so yedi egbebe wona dia elanyo be mi ase mi anovi ko yana be Adolphe enyi mi abe eduba kpadi to akpade kana mi le fie beninoa ejina ha nwere nto mi ase be ha gbiare mi nya trova mi maka kudo mi anovi o mi adada ko we de son kudo so heavy kolo jajara robi yo ade son amoko nto o le gedo me fifi den ko so le se nkonye kudo ameko dure me vo npo didi wa nde kuku na mi yo o nam wa vakaji le fie mi maka kudo la file pe ko le a be akwe no de agbele sesi alo tata LC le jagbon nyare broda wa gbo ke la wo be wa be sun pe la like ma ivide ma trova ezare makalo ato ngbanalo mi demona mlo ngbanalo maso happy adoda ni nwere eme ba ko ba pe nwere partagez-moi le direct. Maka, tout le monde y a un affilé pépé collé à Maka. Et il a ça, mais alors. Maka. Oh la, hasonami. Nyato e hasonami. Voilà. Nya trop pour alonga tia. Ni maka. Le baso pa mi la fi. Le baso pa mi ma ye di olo. Ni maka tu ya hono. Ke mi nya no ni so. Alo ko lo jajara lo be ya de so. Et azoni wa mu fa bi le ko. E ba ba me de na. E mu won ba le do le mu ati ade le ke de la wodo. Ni ba ke ma suko. En dava grande ya. Ka me ke dava do ati ata me ne le fond de tento ba ko de ba to. Da grano otro ya. Muna be to go view ni la file pe le hiya me. Ne ti di nya to mi ate gbelo. Ne nya so bro nya na nya no no. Nya so be nya be fond de bio. A me le coupe che le canne a non sanno lo.
la tête, bonsoir, Lola Mala, Georgina Majestua. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et non violer la fille, yo Jessie quoi. Faut qu'on si tout la si. Donc benolo. Hello, hello, hello. Amedoku, bonsoir. Donc benolo, faut qu'on si tout la si. Non, vous belle, ça. Nyata mi le biro. Eva. Nimaka tudo nya hono nam. Nya no bi no mu nimaka tudo nam. Nimate nya me su nya do la soupe parce que nous soivait tout à quoi m'aider. Yende le jole funu pa nya ma be ma poti agba ma na mo baba na nyu ke ma wo. Nyankolo otoya abenyo nsonto la sugwe kaka evio o de son wacho la sugwe le eni evinyo o de son la sugwe nke mate do na o na o po mate no to yela akpe kaka amega Adolphe akpe kaka ni mi gbe do ti ware mi ma yin we nyaji egbe Fofo Adolphe be ha vivi nto alum da jamiato e ha vivi nento e di ha voi di ha le beneme nke tu noa le son le pere nya be le blolo e tonto va pono nu jenre po so lo e topo va chaka e no dwa la on me e be nya be le blolo ni le ha melo Adolphe yo ne mi po e ben kom nya po e be ha vivi to mi senya tiko le ha mia. Et non, et vignon nous vions va miabo, les qui pour ma pour na vigne qui la souhait béa, et me ya blanc non, au quoi voir. Dada n'y va bo, nous comme même non, les qui nous yiro kakavado béa, ma te fio a fodopé, ou les quoi non vignon nous va bo, va bo. Y'a Tommy nya mo koni son tort, ni partager kudo nam la. N'yabete mari, les yovu gbo me am le blondina. Mon mari a une liaison, que dois-je faire? Et soigner, kemoudea. Edo nyon ou bou les bandits, edo kado do bou kwa mebu, ke nyentan mounyan, et mi konom kote bina, et soigner do kado do la fide. Il est quoi? Nous ke ma o gawan même. Et nous ke ma ouwa, et me le jak blegbe. Tout ban. Et dada nyo mi senya ya namda. Nefi ke ye nyekudo sonemi le dou la homene. Ye mbak do ejesi dobe, eva edo ka dodore la zogea. Edi angbelona nyaya, vwa mwenye mda wegbe. Ka dodo ke sonye do zere kade mnya ka dodoa. Ni tok bonye akbenye me makpo tutugban. Nya tepe nou suro lea. Odnon abe yo apu du pasanyon nde pepe do. Yo adonyon nde pepe be ha. Yo awonyon nde nyan. Nous sommes les nénés. Nyem d'ailleurs encore que y'en a non le yovo gbemo. Doa mujibena on banon néné que. Oni nous sou. O de na son on a home. Le akudoa son on a douvoiré. A son kuya no po pagodo. A no po labi nyon nouade. Ne to kuyade. Manyon toa. Nous sommes les nénés comme. Ken bohwe dada nye no vi nye no no e vigno. Ni e no no me moi de le don me doda. Agbeto que les sons de penon que les sons de pekudo soin e gloneba gbemekpona. Borabina nukeina yi ison velo okadodo yo. E ya zoom adambe nyam le glonami. Parce que non que diadawa e nous ave bien le ko tutugban. E jine le do ko gbo. Garo mo la e jivoa. O ma ponde pepe nto.
yo la nya zeka nous sou Antoine ne belé won ni le pou voir donc à nous dit non pon de pepe wa nous comptons là wo kaka et son que les do cadeau do wan et son de pe wa magba mi la trop et la trop bova ho me na wo et nous ko le ja wa e yin va egbedo edia ne non me won don ku me do la son de pe a domezevana ne mu le tepe wa nchama bidi ne mate gbolono bi ngba bidi chon o la bidi vonu bidi o do la tropo do ko gbo nuede bi enu ko pata o le jawa ngba tro gble nu ale jipe o enu tutu gbon dadaga o polondo a parce que eson de dia eson be nya egbe a no de son yo la soukou egbe a o le na pempen me do ko ye o le na koko do ko ye ezunya te pe de bi gbe mi lon chan ne bele won ne bele won bubude no na menti tohede ni le kwa bubude no na menti tohede eye na edi anglona be non ko o de nation voix on dona bubu wa do kwenti o batona le nponde le YouTube di ni soa journaliste de le bionya don bia non ali bronze le kabe ya ele so bovoa e gbado ame e amon ayo ki o to le bia se le kemi tornado dada eme bonsoir le kemi tornado ebe yo do na game yo mo ele son ba ho me yo do na game ye yo yi na fi ke yo aya ne ya mji te pi o wa nu swaji na te pi a ne yo ve do wo po yo gbe na nyu e de po a yo agbagbo ba ho me journaliste ale bi esebe ne o tro gbo ba ho me vo le son bi agbe ku arema ebe do aye la gbe adidi do ko poto kaka ba do funa gbo be ne to itava yi blonene be ne to itava yi enwa ya ne to tani va yi kwa ma ve me gberio le Yesu Kristo Nazareth ben comme que musemia nya dada be le pompom le ponku vito mene ha mle bio do ko yesebe ne nu suwa le fifi le pele tele diare e wa nu suwa ntoku do ntore son ko de tututu mi tati na wa matro gova gbonye le fie ne omunya le ko la sonya do no omunya le ko la wo nya do wa o la tro gble nya do di et nous tout banto que ma bio non de pepe que les 5 konye que la va do jesi do be son le toku non de la fide ye son le wonon de be nya la fide et nous tout banto que ma bio so asiwa no senya hodi gbode na no do ko me blewu ngba chi jile de pepe ntio do e jijiti wa enwa me vela jo ou soit lo no chi dia ou soit no moi que boson le ya la tifun bidi allo wonto o la pote agbalajo e no ameve donc elle non sonto que va desron yesu on va le to ve le do hakudo nyonde onyanwe do de sinon no achan de kuku ganre non très posé non très calme quoi me dit ma po en tant que grande dame gapopo moi en tant qu'une grande dame me dit ma po non koko mede quoi non koko keye e non keye de nadam non keye non adam tonto non sage mtina popo on ebe du poto quoi mais même dit ma po we tranquille ole kwa nous kenti le donya na mido la wedo mea ne nu yo le George bibi wonebe mi tona tukaradi mi le kwa mi tona tukaradi o la tonu so azuzu e nu yo jebu o no sonto o la wo do na nu so wan gba o ma gba no wo yo o la be no ke le toku da me bupo a ne ve pofunu e la jo la ve pofunu dadani nu sude jojo mede lesia jojo mede le nu susiare o ma sebe nu ono gome gbere o jojo mede le wa siro debe ne fi ke yo ojadi ele wo nu gbegbele vo ojadi di poto vide le nu gbegbele ke be le wa me pare ela hun la chie me non la ve man ni re me o ma te autrement
Dada quand on est nous que les glona ba. Garou mon la hode mea que nous avons mes zereka. Mais non moi. Et on est do da si o sans nous dia. Non do o na me soso zereka. Be yo magba we. Et n'anye vegoin. Nenyi be eve ve menenea. Et do da si wo la potola no yeji dada grand. Et n'yame sosore pepe ma nanyi no be ya tote ebe do da si o. Odana nunu so aduna ola be magbade o. Omla nanyi okunu so emno la bare kaji o la gbo la be mno afibu. Nko ole wo yo. Nko ole wo tututu. Oleji la no asu wan ku ya lo. Won to oleji be leke no aba ya jo. No ojibe ya jo ya ki o ma be OK. Voilà ojibe so ne gbova na ya. Do da si kenyi to na la home. Le kento jara la home do. Oduna bakekem dana nudu na pon banana yo songo yemi duna nu de gamedi kama son video wa dadanye o senya wa voire o lava nanyi nene do jiwa yeti nglo na so revi mi o kele pon mi so revi o egbe yemi le je nya de soin mi sebe son de mu fa e son de dia enu etali sukulu de benia agbeto ko ele ile kebe sukulu wa o le data na wa do kwe. Mi ne peut voir. Mouni nou, ni on to mi na kemle blonyore. Mouni le sueva na mi au. Mi mon genti, ele jole mi ba homi, ele jole mi be komi, ele jole mi be dormi. Mi ne pon gbobori. Mouni ni la gâteau, nou kenyi son dede, nou ko ele tole mi, nou ko ele jole mi. Mouni ni la blena mi. Donc a mi se mi so revi ko, mi jin, mi le jibi yo a de son mi crosebena, ani si kolo zoweji benya, mi ko mi a dokwedi. Mi kwa mi adokwedi munya nisi kodo zoweji yo ni vakini to chave unto c'est-à-dire eve ou ni vakini egbe wa eve ou ni vakini mi kwa voir donc a esonde de munyi nu be ni po wa gbele ku munyi nu po owo kele ja de soin odula si quoi odula si ne pe wangba ogande o chan susu o meya odula si no si an kila no va susu me na wa pian odula no wo adam sugbon o mano wepu nde pepe ya o la nanyi o la buinu de o la dengle so etinu de o la po gbegbele kudo nwe ke me we la te va to le mia ke gbo la we donc alo ni nyon so to egbe e so le ponyon nu dia mba ni mon popo no agbonbe nyan ke ma wona so nyanya magba weke no wo ni ne be nu pepo a o tro le tutu no ma so le dasi na meke gbobele ya mi nya be nya so wa o toli nde nde kukula yi nya so wa ne ga ke meye o to dine les pompons en général ne ga ke me yo auto nene yo ve do ka kudo no nvi wa mi nyanu ke jona no nvi ko ve dogo a no nvi agbona be ami ani son toile nkele jole ba ko metutu ye be le va gbonyo mi le po voir mais mi bio no nvi ko to na kwa me so wa o bio na nyanwa wa do kwi no ke joya mi e fi o be a ko me toa munyale kole na bene do kwi a ko me toa munyale kole na bena nusu o no na nyanwa nto de dia o jaji na nyaya o le wa do no odo mi ye owo ke son le da wo ni son no o la home le nusu gbo nusu le da o la toa o npo ne gbon to so ke nusu ave do ka do ku no bua no nu vi won ke be le do ka do kwa kaka be do le ke joko la menevo non via joko la menevo non via jofi enevo non via tout le mene no tenyo le mpo vudo be fi a chileke vo kenya kwe no nto nte ona don mi le peut voir les gars pour que mon do jesi dobe ils sont les do carré ku do non via trop le nwe wo menam la ya mi et nous do le onte on son va no we mi peut voir que sont les gars tout be i domia Muyo de viro le dumefi e pobe kulka chevio. Kemba pa over yomia. Obe mama nya te po oto. Mi mgbe mi ni kulka chevio voir. Mi nya le ko le na benanusu. Mi le po voir. E muni mle blombe na nusu ne ve no le kebe nu. E ni sone ma ou de mona ma kosira gbe ya. Ne nusu de son.
Ye bébé les tout les soignons bo ve le do cadeau do la fibo nous que jona ma gblele nous so ni so kosila gbe nya yo keke be kosila gbo deva de ma o fon mi kwa ma gblele non les filles donc o nous no abe nous son to nene a ne ga ke me yo o mle bena doko o mu du doko ji o wa o la tro so son ni su la so da sina me no moi cadeau bon la ho me bena esonyema ya lo me cadeau ma ko egbova nya ma ko tonya gbova o le pewa blome ma ko tonya gbova le nu ke wo me le no me nwede me ne nu su le do ka ku do nyonu la fibude ne nu su gbova o chéri ne nya be jile ve o ta di nu ke po la te wo la te tro khoson va e won no o le zui o le pompo bara swenti o le donya honhon ni a nu ke be le da tro le ba gbe mu mi bio nu so se le kaya dibe e tro nde le wanti po a awu mu bo ho e tro dono jona le gbo pe o le pe a o la jibe na ya henya kume o la o evoa fike be le po jije me le yin fike be le yo le otukara o le pe voa donc a o abe nous son to de nia et donc trouva no be no deux jesi do zereka et a trois gbe no nu e do da nu so agbo ngba yin e di la pa ni o bu me a ngbro na no son to be ne nya wa geda ta gbo me a o la to gbe do la be ne puti agba ba jo le ye be son le pe e go le a si ne puti agba e go me gbe o la gba do la le nya ya me gado mo wa mi gbro na me no egbenya gbado la me ale wona nya nu kebe o la dogbera edo en ça dit que le nono me wa me agbedo do la hiana parce que no me le dogbera wa nu ke me le gbro ya cho mate no we o mate no we e jile ko la do kose o la do di gbogbo ble wa gbedo do la pe on ti o ye o la te due o le pe fia gbedo do la pe on ti o non ke dia danwade yen Thompson e ba si so gbana e ba ho e tune o le pe wa ni e so depuis o le gban o la jagbagba abe nyun jadam nene nyun sage que jessie do kwe nyan ke ça dit asukwe que si asukwe gomea o la zadam o la to so klo e o le tu son de pierre o la to so klo son baba ho me garo mo le a nous sommes dona gonde les filles ko le wa be liaison allo fi ko le wa be infidélité be nous le a o ve dona gondo le funu endo ve dona gwa no tro gbo ba ho me a nu ko wo gba ona do de gbo e la gba na be la gba tro yike e tutu na nsu lo garo mo to sa e la o la ve no do TP ton les gars popo me ke son gbona ba na ho me gandre ye o va la home kwa gade ku fa ko be la home na wa nko la o mais o la be non egbia npo tante ye ba me agbo e ba me amu voin ti be gbo ba home ro enti ento le kan no canapé a me le funu awo o la na yiro so ogbo akase okudu le king be on keke ado le king no yido awo apena ma wo be gbe epe la home kaba ne pole keji le joye da ne dunu na yi sati o la wo nde ke yo la de be susu jo le nke me be le agbo e yiyan be na ni anu mo mi anu pe lo mi asonti e mi be no me oni no de wa be susu jo le nu ke mo ve gejia mi le hige me gbe anu so to mi senyore mi le hige me gbe a nu su ro le un branya ri pe na nyon ya ke mo nyon ya nto la sisi wa do kwelu anti o e do ya kemle wo a nto na mi be mle khonya sugbon mle po nu sugbon le miale sant d'écouta nous comme les dogo sugbon nu su ro geje no viro ba gbe me a o le confesser na mi gbebe ye mnya mo ke ni e to chan so ji o ye mu ji po nde to no gbe ngazo ko doa achae beauté ko do noa no trop beauté akwa o la pudu pasawa do achae donc mi anu mo mi do la ji adam le nya ya me mi mani nyonu kwa bombe e nteve we nteve o awo kiki a me jevon
Et n'y a les blonds non comme on fiona nous bébé. Mais nous sous les taux la home na wari. Aucun accident. Au blond la bé. Eh ouais soigné. Il y a souvent on est protégé on a une bolo. Doigt et moi dit nous fort. Dada nous le Seigneur. Et moi dit nous fort. Et moi dit doga. Et moi dit pena. Et moi dit les touffus. Et moi que son a soit home ba ina dormir. Et moi dit nous fort. Ole poya. Nous les ronyala koa. Et nous clito yoa et son là no dogo. Manyale kebi o kaka e diamu ba lo megbe. Ame ba lo me son lea. No biese. Ne me va connaître. Yebe trop boba home non. Yo biese be de il est quand be le koko be no nu ya mema ela be ne esonye. Nyemunyan. Nyemnyale kinto no ajoro. Restaurant me pomto le dom be ma ve dunu la. Me dunu pola. Ye po mbaela mbesi be mi nene mbela. O legbe. Janju yo le yo. O legbe. Wa be dokpo won wa gban son repe o. Wa gban ji na mi le nya ba suru o. Voa mia o le ja de mon no fifi be on e gban ji. No wa gban mia be son repe o a. Doma yan o la do veve se na mi vide. Voa mia be son repe a mi tono be o ma gbegbere o. Yo la ko yo son le wasi. Hello. Non nous sont tombés les seignania. Tamno ko le pon fifi dia. Et doit filer dans we ada kaka obene la nonenia ne pote agbabajo. Mais non be ne pote be nu bajo le gbo be yen gba le ji o. Allo ya pote be noa ke wa dada on gbada de son. Dada on gbada de son. Et ati le gbe me chala we. Ati ke le gbe me ntochan. Eleme. Donc we on gbada de son. Ola nonene po. Ole po na vivia. Yo carry ji me la nonenia. Galo mo le ntochan. Ame yo le pobe agbekebe le zanku ye ni esuwa. Yo be le pote nou le jo le boa. Ne va fe me bo la va de soin me yo la va do gware. Azeto ya la ni. O safia sople azeto. E ye ne gbengblo le nou son tobe. Ne ni be so o la be ya gbe son. Vo e so la gba duro be agbade ya gbagbe o. Ame va le do nya be son de pe me a. Ento la jo. Ame va le nairo asikpe ojia. Ento la cité. Ame va le domé ma po ku don ku vi voir. O wo de dara kwa me a. Ento la no temps. Ça dit que elle va yo, la va y quoi. Mais le point voir. Est-ce qu'on est payé nous croissant? Est-ce qu'on est payé nous croissant? Et t'as me dodo que nos mains aussi des sortes de son les goméani. Est-ce qu'on est payé nous croissant? Non vignon. Et vignon dadagnon. Est-ce qu'on est payé nous croissant? Ne fi que yo on les son de pe le poye. Ne nebe non non me va le va be son le onde. Mba no tere di abe et son le toku no no mbwe ti apote agba yajo. Mba va gbo me gbede o. O plom doa. Mba va gbo me gbede o. Ne amene va to no be jola. Nous souvent le wole ke la. Jola ebleo. Ebleo. Nous sou le pem le gi ya me ko la va po. Ye ya ma va to fun gbere. Ebleo. Elle est bleue. On l'a dit la soirée. Ma dit oa. Ame i bleu be on est joie. Et là on la va pas le tepeo. Et je l'ai mis à me guérir dit. Ndadia. Nem me mine di dase. Alors nya yo fifi. Nya di dase na ma. Ni la di dase. Et je l'ai mis à me guérir dit. Et on a que no di me non. Be no nya ogbo. Akwa mu no kri le kawa. Nejo mbade o. Be et ton wajia e woleke e o so pomi de kwebe le woleke be o la pobu ma ula obu no ma ula woleke no e o be no e be nyago ne o le pom no yi son tonyo no ye o la sukwe nde le joro dio yo so be kanse ona no vi onyo no vide o so e kanse ona hono o de mbe ni gba no ke o ngbona na mi be ni gba no ko vale va be me bo so be kanse wa yi eto no bo ne jopo are Nenu hono wa gbe ororo jo le bo pa kude. Hono nwere won pa kude. Pa kude. Hono wa kete no be ngba no aso ahwe wa.
be parce que le son ve dit non nous bois ba coudre nyatro nyabe nu di gado mo le a mi bunata me sugbon nu ole joa de ma joa alo de ma no egbo nchama no wa gbeyan rovoa de ma jo ma alo ma no nsu agbo nchama no wa gbeyan rovoa ola jo leke o e ko la no egbo la wa gbe wa rovo leke o aore le possible o ma jo chon le possible o ma wa gbe wa rovo chon parce que esun ayo ni dada nyon et mina ne nya trop po esun de pebe nu ogbo ne mi bio nya no alo nya mama wa nya mama nya e kan se una e tonye be no leke esun de pe no do ne mi hosebe egbeye be je gome ya no mi yo wa egbeye be ve ya munye egbe o enu be yin le ho va mia no mia mama wa udoji o no asuwe mi na ne mia so wa beji mi na ne mia cha mia donaji ne no me yo va po be to be na esun kode ebe to po ve le jinyo ndia ngbele tutu gbambe doji sesele munyi son gbegbe yiye won enu kele jola son de pia munyi nu nwele be nyi o munya enu kele jola son de pia veve sesebe nyai enu wo ça dit que enu wo nzizi enu wo nu blanui enu kem le tepe kuro wa ye be nyi vo ma jo dada nyere jina ha ebe ha jona jina mama jina mi egbe a ngbale Jehova mnyabe ele enyi togo vio na be fifi rafiatu ni yesi alo ejina harebere trovala gbajola dada gbajole gbonye o nglobe nusiwo kata papa ona wola na donku gbesigbe nejimula ngobe nusiwo kata papa wona ola na donku gbesigbe nejim na trovalo gbajola dada gbajole gbonye o evi o ko jidala khoya mea wa obe wuliem le dono ya le gapopo kemeye nusuko de darem bale po de bore pepe nu eve donyo nu obe ha do tometi le fun dada nyem le karoji no be la trogbova mle to no be nusuwa e la trogbova onya ngba otukara ke o tukara wale he le gba so le yi pe ngba otukara ke o didi awa orun patako zan eyi gede wo ya didi o korena kusina fun kume tutu adasi wa keke tro de ma ugbo ye de son pe gede ya ye de son witri de nere ya ye enu ya lekele jole e be son de pe ma u dasi eme eye nu keje na nyonu be ba wo ro da so anu sugbo abe bubu kudo jijo e kudo bobo nyinya we nam akpo nu ke ma ulawa mi nya be ma ule nya nyonu ba paji ya mi bi onu so nto chase onya ma ule nya nyonu ba paji ye ti ezan ya mama potoru no be fiko wo tukara se la ko ya mesu tukara mle ga do nde pepe do na o azuni so aso diva do gome adigbo keke ele jagbele nu anto keke ele jagbele nu keke adigbo nu so gbesi agbegbe ko fun o la no digbo so parce que le jignon moi to ete nam dadanye fiko wo se souvent o pompo a o mje simode va mle to no be amere gbele no po alo do ma hion ko ame atodisi o
mle tono be toete o la di dasinam o la di dasinam nous keye nous sou et slonto que tout je bandi vele di nyonwa nous ke bele di so so agboa ne nu o le jo nous ke bele di so so agboa yem le gbolono we gbe ne ba tron gbo ba homi vono po ebe gbe si agbegbe ya no pa boboreta amone no po ekudo yi amone no se amone no nyam ko bele wa amone no pon kele joa nda don de pepedo pardon nda don de pepedo amoko we ami bi o se pobo pododo de po a on pododo de pepele me so we son le pe agbanto yi devio kan tobu nobu devio ba gbegbele devio be so me gbele enonyo dada ni nonu no vinyi o nonu e vinyi nonu vio mi senya ya na mvan ya bebe ni no no me wa va son le pe na wa gba na hinhili jeme na enya beni vena voire no ni no nu si yo ve de son yo ndo jigbode won wa ko an gba ison le pe o eni non be son de pb do nous c'est syndicat que bezana non là nous son de pb do nous c'est syndicat mais nous avec droit pa wadi ye on to la we me pataki ye bele bova yo le pono no me a bonjire nam ola duji dada ola duji bleou quoi bleou le si keke examen keke nya maman grambe agban poda hatome ave mla yiro gbo la bati adi ngba ne tan be de kan no abati jo no ne te de kan abati dia ami gbo mejo le gbova wa e la gba no mu kuri la gba no ko la gba no kase un o le pe wa ngba ne tan a o ve no so gbo la bati di no kan se un kudwe no kase amede le gbobe o matewe o la wento piam o la wento parce que on les dit bébés sont des pénés na nying bagbana yo donc a ezi ji o nene dada ezi ji o nene e ye po la te wo la ko non via les son nous non via les a ko son le non vi wasi non we nene o re e la da pon la ne e la da yin ta ne e la da ni fortine e la no kebe e la no jokola ne non banya o chanwa sous-vêtement wa e la va top e plein e la vi am jona jina yo to abele de dangbe won lo e jona jina e vok pa odo problem ngba ne mon popo wan o la to egbo vonu gbo va gbo la ho me akebe sun nam o se nu ke mle gbo na wa kebe sun nam munya mesia meye le de sun o plom doa ne ma wu no sun le ngba demon dadaga ngba demon cuit le corps ngba demon cuit le corps la filowa non ndo to cho menacer na wason non ndo le nene be son le di non pe la non menacer une soit et là non menacer une soit nkejo nkebe menace yo e ya kemle gbe tie jona nkumekunkumeleke nkumekunkumeleko la no wo menace non la no wo menace no ba yin supwa ba ipo ne kusonye mi onyo ndebe nyakpo a esonye le kadi le dotomi mi onyo ndebe nyakpo a e de funtolo mu wakaka ngbon kaka finalement non va pas be non maman on ko le gbon ya e wona mbe enu aja joro dinye be ngbon no gbe ninya me non ma po so abe hu e va le ipo po so abe hu e chena si edu moto edu amore ti o suivre na nuswa parce que ele toko ame ya enya ele toko ame ya enya ne be va le ipe alo ebe ameko nya ketero o va le ipe po so abe hu la gbon aji o so na téléphone oyo le zereka oh njo va be téléphone portable que jo va ejo gban ejo gble ma pe a oyo le zereka yinu mi la va kode ne mi bio son ya zeve be gban vite la ni so abe hu zeve gwa ni so ado di gba we yim to ne be ke mi va fi efifi mi va odo ya ni so ya gba ho wa ngba we ke ni so agba ikaka gbopare epopo bele
et pour me donner nous maintenant nous soit et bien donc pour dire mais pas pour faire l'offier nous soit yo dani en to von kaka be nous soit couvre eh il le font quoi villa pas dit pour ma ou paré nous soit pe bova je va chiter que nous soit do romer et le va bon que to va kora gbodi mpudu le gbanye yo ngogo mpudu le gbanye ve kore ntro de kuku nous soit là ntro la gban ya home kenjua nous soit pas trop la bateau il dit ma teva no va ignore mba ve gba yo mba ike mi gba la gban ike mba joare nous soit gba la bateau et tere même le gbenya no et vile kale ka maton le gbenya no hoho mu jioro vi même le gbenya no hoho vo ogbe et non nyo et vigne non vio non vigno non wo dada nyo inane nya oble ou les son d'épée et nous les son d'épée que va jona gbogbore me joro jiware oble ou nam asukwe wan ko le wan to obeni a me juro de pepe ke la va be ya va doa fois ata mena wa o la ko jigbore ela be ya doa fois to mena vo ento la bi jani fi ko le epo la gba no nya sonu nya be nya ko la mo to sonu menami parce que nya son o ve di no vile la file mi nya mi le goro be portable me po mi le po nko pata le joa ye kwa mi la ti teroji e ke gba va voina ye ni bo la so téléphone gba didi do ko poto kaka va do funu dada kan o le senya gba didi do ko poto na kaka va do funu be eson la no di no vile kwa o la be a di no be number o la yo no le téléphone pa wa ko ne wa yo don la ko me be nyama ne pa wa wanto ma ponto pa wa kemo on ne pa wa quoi on ne grade on le tout ne be munya be okudo son emile to yo ela mla ni no ame voga que me le to kudo son ele vont no kengwelo ko so téléphone va le yuare ela mla ni le me ne e son to va ve gwela da génération nyone la gba so le pe non ela bo gbombe nous soit leke o gbombe nous soit leke o be nous soit wala leke o be o ela da génération me ka fiomi non me on so téléphone ayo non noa bi ya gbon nya rekude non okudo sumo we do nye okudo sumo be nya yi amoron to jana gbagba kaka en personne lekia o yina non na ba home la be ya be pe akokude mais alors c'est enfantin hein il demande amlo de kukuna mi pardon c'est enfantin quoi c'est enfantin même nos bado 18 ans yo de 60 ans tu es mature o mate o nu ore c'est enfantin ni nyam pono nu egbe o le famille muyon agbopa e vo no na pe va daji na so yin e vo so e pote agbapa be ti egbo yo e la ti egbo pianto me ka ti o me no won e won ngba yo gbere o ngba ichan gbere o ngba igbere o non nous vile les dit et son les dit non nous vile o je si ba ko me nwede tam no hon no on to cha be nyo nye nwede o kwa mo wa mi le clic o je si nwede pa o la zene zereka o la zene nyo via zereka ne hon no be nyina wa pa ku de zereka ngba va chi tebe ye va le yepo e va le de nyame kwi o ma te ona son yene no nkenti o la te ona no aveto nye o la te du 10 nkenti o la va no gogo son yene kaka o kwi mi la va no don nkenti son yene no tokudo nkenti nko le le gbon wa yo nko ve le gbon wa yo o le ko si fo papa be di me la ba no sera yo enu kenti amele no te po e o va le woni we no zon gbanaleke ne cha gbanaleke enyanywere bena enyanywere bola nyabena ile toku eso ne po gbanaleke la beli kona yo nene mi la we wan nyonu yes nene mi la we wan mi ma so mi anoko ve digbo le nyom vile pepe gbo nyom de pepe ke eso ajina nyom de ye be jesia so egbe ya ngba ifunu ko ngba yo le téléphone ko be ça veut dire quoi yo owo nyonu owo sonto la ho madame de la maison. Et tu te rabaisses jusqu'à ce niveau pour aller appeler maintenant la fille avec qui ton mari sort. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais quel rabais? Ne te rabaisse pas à ce niveau. Non, non, non. Ne va même pas. Ne l'appelle même pas. Ne cherche pas à connaître son numéro. Des fois, il y a des femmes qui vont directement dans la maison de la fille.
pour le mettre en garde, c'est quoi ça? Ça, c'est de la maturité? Non, c'est pas de la maturité. Quand tu n'es pas mature, là, ne te marie pas. Oui, le mariage, c'est la maturité. Oui, tu peux avoir 18 ans, mais tu seras mature. Et quelqu'un qui a 30 ans n'est pas mature. Tu vois, non? C'est ça la différence. Le mariage, c'est la maturité. C'est la maturité. Une femme qui se marie, il ne faut pas qu'elle se permette de faire du n'importe quoi. Oui, il ne faut pas qu'elle se permette de faire du n'importe quoi. Parce que ton mari a liaison avec une fille, tu fais du n'importe quoi. Tu engueules ton mari, tu le harcèles, tu l'insultes, mais tu aimes même en face, c'est-à-dire dire des choses à l'égard de ton mari qui va le rabaisser. Et ton mari va aller encore rester là-bas. Demandez aux hommes mariés, ils vont vous le dire. Il va repartir, aller rester là-bas. S'il n'a pas pris la valise, il viendra prendre la valise chez toi. Tu seras présent. Il va faire sa valise. Tu seras là-bas. Il va commencer par faire sa valise et à chanter. Hein, l'amour, cherchez l'amour. Et il met des choses dans la valise. Oh, l'amour, cherchez l'amour. Et va partir. Qui vous a dit que c'est comme ça? Ce n'est pas de la sorte qu'il faut ramener ton mari à la maison. Non. Quand ton mari a une liaison là, il faut te tempérer. Tu as des devoirs envers ton mari. Continue à le faire. Ne crie pas sur lui. Ne l'insulte pas. Pour dire que c'est lui qui a tort. Je sais très bien, lui-même il sait qu'il a tort. Mais le fait de l'insulter, le fait de crier là-dessus, le fait c'est-à-dire, le fait de faire des choses qui n'est pas bien, qui le rabaisse. Écoutez, les hommes sont vraiment, je ne sais pas, vous n'allez pas imaginer quoi. Les hommes sont un peu, je ne sais pas comment les qualifier. Hein. C'est lui qui a causé ce problème. Mais quand tu commences par faire ça là, tu vas encore l'amener à faire plus que ce qu'il faisait avant. Ils sont comme ça. Demandez-leur, ils sont comme ça. Donc, c'est pas bien en tant que femme au foyer, lorsque votre mari a une liaison, de continuer par l'injurer, de faire face à votre mari pour faire des conflits. Hein? Il n'y a pas de conflit dedans, madame. Il n'y a pas de conflit. Quand ton mari a une liaison là, il faut chercher à voir comment faire pour le ramener à la maison. Il n'y a pas de conflit. Mais conflit, c'est quoi? Ton conflit là, c'est dans ta tête que tu vas jouer. C'est dans ta tête que toi seul même tu vas jouer. Tu vas voir de quelle manière tu vas ramener ton mari à la maison. Mais conflit de choses là, de crier là-dessus, de faire du n'importe quoi. Mais ça, tu fais ce que tu fais là plus tôt, c'est ça qui va encore pousser l'autre à faire plus que tu n'as jamais imaginé. Demandez aux hommes, ils sont comme ça. Je n'ai pas dit que ce que l'homme fait est bon. Hein. Et non plus là, on ne va pas dire que... Hein, on ne va pas dire aussi que quand l'homme fait ça, moi aussi je vais faire ci. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, à ma note, fille à Gronamibe, nous kemi la le au troya be nous son tonne nous. Nous kemi do la le. Tout le monde le poma. O do la nyambe et nous kemi le gloya te jola ho meju. O le pe voir. Et nous kemi le gloya. Ke gbola ge do so le me to chon do la kenye dare. Vono mu nye son wa egbe a sebe e la tin veme. Fifi ane veme azanda azan susu bon. Nous kola o kaka son la gbova ko ngbona wa azen son la gbova o men. Bereka o la va kpo bien e vo e trozereka parce que nous gbe les zin quoi e bu na tame. E be o non non me le gbona re non non me le wo ndo vo anyere kan le ti ko le jitre le jagba me o aje ma tro gbova o men. Vo ne ga ko va le gbona o va le wo ndi are e zuro na jona ma woni yo bo si gome no ji la bi o mi o le to no no me ya me ya. O la te yom fafari. O la te yom fafari. Yom le 00228. Numéro amle wo. Numéro normal amle wo do. 00228 92 10 27
94. Allô? Telegram B number. La Teyom le 00228 90 18 05 18 dit. Donc on y a un appel vidéo de coucou. Ni soke. Amoko yon an l'appel vidéo a. Ni on appel vidéo. Mi yom audio. Ni komi da canson. Je dis bien de non pon maintenant. De coucou gare appel audio. Et j'en a dit là mnuere. Ma one yirami. Yom na biom nya. Nende le joro diwa. Yom nya doa dan non. Ngbajo le son de peolo. Osea ngbajo. E boom la fide kwe nyo ke bole won. Awo. Ngbajo. Ni soko si la gwene ma o de mo len kike antia. Nsuko o de nason. Ye over dona hakudo nyo nubwa. Nuke tono aswe mea. Le waba gbe mea. Ye mdagbo no ni soko si la gbe. Ne ma o de mo ko si la gbe ya. Adok ano kame. Les autrement gardez coufon sur les gandres et GMT 18h30 GMT les sur les 19h ou là no kamikwa ni ko mi la no du et o ku so ami no azipe mi keke ni nyan connecté ni nyan no podu ma wula wonde ma wiro ni e de mo le keke ntia mi ga no du ki won ngboro mi be ezane jeji na mi kaka nyamla nya dan no nwere et Yesu ben comme l'eau. Bye bye.